Okay, another Sunday, another reminder. Kahinumdum mo sa kantang How Do You Heal a Broken Heart? So, how do you heal a Okay, there na to kantahon kay wata ba hatagi grasya sa Tingog. So much for that. How do you heal a broken heart? Very simple kung unsaon na nato pagtubag. Duol ra mo sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Very simple ra ang pagduol niya, pero genuine ang imong pagduol niya. Kana imong how do you heal a broken heart? Unsaon ang pag-ayos sa imong kasing-kasing? Mahatagan na niya katubagan. Timan ina. Happy Sunday o God bless us all. Duara.